بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي إن شاء الله غادي نصح فيه التمرين اللي خليت لكم في الفيديو السابق، خليته لكم كومبوست، وإن شاء الله غادي نكمل فيه الدرس ديال المعادلات، يعني غندير آخر فقرة اللي هي الفقرة ديال المسائل. Alors le corrigé de l'exercice 2. Alors la première équation c'est racine carrée de 5x moins racine carrée de 3 facteur de 15 moins x facteur de racine carrée de 6x plus 1 égale à 0. Et donc, قبل ما نحل هاد l'équation, il بغينا نحدو le degré de cette équation. Comme vous voyez là, on a produit de 3 facteurs. Chaque facteur est du premier degré, donc cette équation est du troisième degré. Alors, elle est déjà écrite sous forme d'un produit égal à 0. إذا هنا غنطبق القاعدة اللي شفنا في الدرس، جداء يساوي صفر، يعني أحد العوامل كيساوي صفر. Alors, العامل الأول هو racine carrée de 5x moins racine carrée de 3 égale à 0, ou 15 moins x égale à 0, ou racine carrée de 6x plus 1 égale à 0. Alors, لاحظ حصلنا على ثلاثة ديال المعادلات من الدرجة الأولى، إذا غنحاول نحل هاد المعادلات في نفس الوقت. Alors, المعادلة الأولى racine carrée de 5x moins racine carrée de 3 égale 0, c'est-à-dire que racine carrée de 5x égale, غادي نحول moins racine carrée de 3 l'autre côté, غادي تعطينا racine carrée de 3. Ou 15 moins x égale 0, إذا غنحتفظ moins x في هذا الطرف égale، وغادي نحول 15 للطرف الثاني غادي تعطينا moins 15. La dernière équation, racine de 6x plus 1 égale 0, c'est-à-dire que racine carrée de 6x égale à moins 1. Alors, آخر مرحلة هنا غادي نحدد الحلول الثلاثة ديال المعادلة. Alors, x égale racine carrée de 3 sur la racine carrée de 5. Ou, إذا هذا هو الحل الأول. Si x égale à moins x égale moins 15, alors le x égale à 15. والحل الثالث racine carrée de 6x égale 1 moins 1 pardon, alors x égale moins 1 sur la racine carrée de x. Alors les solutions de cette équation sont، إذا لاحظ قلنا في الأول عندنا معادلة من الدرجة الثالثة، معادلة من الدرجة الثالثة كيكونوا عندنا ثلاثة ديال الحلول اللي هما alors racine carrée de 3 sur 5, 15 et moins 1 sur la racine carrée de 6. D'accord? Alors, on passe à l'équation suivante. L'équation suivante, c'est x au carré moins 3x moins, entre parenthèses, x moins 3 facteur de 2x plus 2 égale à 0. Donc, cette équation, c'est une équation du deuxième degré. Alors, شفنا أن المعادلات من الدرجة الثانية وما فوق باش نحلها سواء نكتبها على شكل جداء يساوي صفر، سواء على شكل مربع يساوي صفر. اذا ملي كنقول ان هذا الحد هذا غادي نكتبو او هذا الطرف هذا غنكتبو على شكل جداء، اذا خصني نعملو. اذا الا بغينا نعملو هذا x au carré moins 3x moins x moins 3 facteur de 2x plus 2، الا بغينا نعملوها كنلاحظ عندي هنا، اذا حسب الاقواس اللي عطيت في المعادله، اذا اعتبرنا هذا كحد اول، اذا هنا عندي حد الثاني، اذا العامل المشترك مازال ما بينش ليا، ولكن هو اصلا العامل المشترك كاين. اذا لاحظنا هاد x au carré moins 3x، qu'est-ce qu'on va faire là? On va factoriser d'abord là par x. alors ملي غادي نعمل ب x غادي يبان لي العامل المشترك ديال العمليه كلها. اذا لاحظ الا عملنا ب x، alors هنا غتبقى عندنا x موان، وهنا اللي عملنا ب x غتبقى عندنا 3. غادي ننزل الحد الثاني، وهنا غادي يبان لكم العامل المشترك اللي هو x moins 3. alors je factorise avec x moins 3 facteur 2. alors là x moins 3 les multiplier par x moins, alors là faites attention, le signe entre les deux termes c'est le signe moins. هنا عملنا ب x moins 3 بقات عندي 2x plus 2. normalement je dois mettre des parenthèses. هنا faites attention، هنا غادي نحيد انا هاد لي parenthèses هادو. normalement ces parenthèses sont précédées par le signe moins. هاد le signe moins اللي كتبت هنا. اذا normalement ملي غادي نحيد لي parenthèses je vais changer, j'élimine le signe moins et les parenthèses et je change les signes de ce qui est à l'intérieur. alors had 2x qui est plus 2x devient moins 2x, ou had plus 2 devient moins 2 égale à 0. إذا نرد معايا البال مزيان هاد المرحلة اللي درت دابا. alors avant d'appliquer la propriété et dire que chaque facteur va être égal à 0, je vais d'abord calculer هاد la différence اللي عندي هنا. alors هنا عندي x moins 3
facteur de, alors x moins 2x, c'est moins 1x, c'est-à-dire moins x, moins 2 égale à 0. Alors, produit égale 0, c'est-à-dire que l'un des termes est égal à, pardon, l'un des facteurs est égal à 0. C'est-à-dire que x moins 3 égale à 0 ou moins x moins 2 égale à 0. حصلنا على deux équations du premier degré. غادي نكمل الحل ديال هاد المعادلات. إذا المعادلة الأولى x moins 3 égale 0, c'est-à-dire que x égale à 3. المعادلة الثانية moins x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire que moins x égale, je fais déplacer le moins 2, je vais changer son signe, moins x égale 2. Alors, آخر مرحلة هنا déjà لقينا الحل الأول x égale 3 ou الحل الثاني si moins x égale 2, alors le x ça va être égal à moins 2. Alors les solutions, إذا نلاحظ أن هنا عندنا معادلة من الدرجة الثانية، إذا لقينا عندها جوج ديال الحلول. Alors les solutions de cette équation sont alors 3 et moins 2. Je passe maintenant à l'équation suivante. Alors l'équation suivante, 4x au carré moins 20x plus 25 est égal à 0. إذا حتى هنا عندنا une équation du deuxième degré. باش نحلها, je vais l'écrire soit sous forme de produit égal 0, soit sous forme d'un carré égal à 0. C'est-à-dire que je vais factoriser ces trois termes-là. Alors, هنا في هاد les termes de ثلاثة ما عنديش un facteur commun. Donc, je vais factoriser en utilisant l'identité remarquable numéro 2. Alors, je vais d'abord, 4x au carré, c'est 2x, le tout au carré, moins 2 fois, alors le A là, c'est 2x, fois, et le B, 2 fois 2x, c'est 4x. Pour avoir 20x, je multiplie par 5. Alors, le 5 là, c'est le B. Et le 25, c'est le B au carré égal à 0. Alors maintenant, si je factorise, ça donne 2x moins 5, le tout au carré est égal à 0. Alors هنا المعادلة خصنا نقدر نكتبوها على شكل مربع يساوي صفر. إذا هنا غادي نطبق القاعدة الثانية، يعني أن ما بين القوسين يساوي صفر égal à 0. C'est-à-dire que 2x égale à 5. Alors, le x égale à combien? Égale à 5 sur 2. Alors, la solution. إذا هنا قلنا أن المعادلة من الدرجة الثانية تقبل حلين، من الدرجة الثالثة 3 حلول. إذا هنا غتقول لي أن هذه المعادلة من الدرجة الثانية ولقينا حل واحد. دونك سو كا شنو كنقول؟ كنقول أن هاد لو 5 sur 2 هو حل مزدوج، هو حل مزدوج للمعادلة. علاش كنقول حل مزدوج؟ لأن نورمالمون هاد لو كاري هذا إلا بغيت نكتبو سو فورم دان برودوي غنكتبو 2x moins 5 facteur de 2x moins 5 égale à 0. Et si j'applique la propriété de produit, c'est-à-dire que l'un des facteurs égale 0. يعني نفس المعادلة اللي هي دي غنلقاها deux fois. 2x moins 5 égale 0 ou 2x moins 5 égale 0. يعني هاد الحل غادي نلقاه deux fois. داكشي كنقول أن هاد 5 sur 2 est une solution double du produit 4x au carré moins 20x plus 25 égale à 0. La solution de cette équation est 5 sur 2. D'accord? 5 sur 2. Je passe maintenant à l'équation suivante. Alors, المعادلة الرابعة. x au carré plus 6x plus 9 égale 3 moins 2x, le tout au carré. Alors, اول حاجه هنا غادي ندير في هذه المعادله، هي معادله كيف ما كيبان ليا معادله من الدرجه الثانيه. باش نقدر نطبق القواعد اللي شفنا خاصني نكتبها يا اما على شكل جداء يساوي صفر او مربع يساوي صفر. اذا اول حاجه غنحاول نحول هاد 3 موان 2 x لو تو كاري نحولها للطرف اللي على اليسار. alors c'est-à-dire وإلا لاحظنا هاد x au carré plus 6x plus 9 راه هادي غادي نعملها باستعمال المتطابقة الهامة الأولى. إذا غادي ندير في نفس الوقت غادي نبين a au carré plus 2ab plus b au carré. En même temps غادي نديبلاسي هاد 3 moins 2x le tout au carré غادي نديبلاسي à gauche en changeant de signe باش يبقى عندنا juste في l'autre côté يبقى عندنا juste égal à 2. alors x au carré plus 2 fois x fois 3, d'accord? Plus, et le 9, c'est 3 au carré.
إذا دابا غادي نحول هذه للطرف الأول. هنا مسبوقة بإشارة يعني زائد، دونك غتولي موان 3 moins 2x, le tout au carré égale à combien? Égale à 0. D'accord? Alors, je continue la factorisation de ce qui est à gauche. Alors, c'est-à-dire, alors si je factorise x au carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré, en utilisant l'identité remarquable numéro 1, ça va donner x plus 3, le tout au carré, moins, je fais descendre le deuxième terme, 3 moins 2x le tout au carré égale à 0. إذا مازال ما كملتش التعميل، هنا ولا عندي دو termes différence de deux nombres. alors هنا باش نكمل التعميل ديالي لاحظ هنا هاد جوج ديال الحدود ما عنديش العامل المشترك، مي كل واحد فيهم مكتوب على شكل مربع. دونك هنا باش نعمل je vais utiliser l'identité remarquable numéro 3. alors regardez bien ce que je vais faire. alors هنا entre les deux crochets je vais écrire le A plus B. هنا je vais écrire le A moins B. Alors faites attention, là je vais garder les parenthèses. X plus 3, d'accord? Plus le B qui est 3 moins 2x. Là je vais écrire aussi X plus 3. هنا درت la somme, هنا غندير la différence. Moins 3 moins 2x. D'accord? D'abord je vais éliminer les parenthèses. Alors X plus 3. هنا قلت غادي نحيد الاقواس. بالنسبه للقوسين الاولين ما عندناش مشكل غنحيدوهم، ما غيكونش عندنا تغيير. ايضا بالنسبه لهاد القوسين هنا ils sont précédés par un plus donc ما غيكونش عندنا changement. 3 moins 2x facteur 2 la même chose هنا x plus 3. هنا عندي هاد لي بارونتيز دونك انا اصلا هاد لي بارونتيز اللي درت على الانتيريور درتهم على قبل هاد لا ديفيرونس اللي عندي هنا. هاد لي بارونتيز sont précédés par un signe. Donc, je dois changer les signes de ce qui est à l'intérieur. Le 3 devient moins 3 et moins 2x devient plus 2x égale à 0. Alors, هنا قدرنا فعلا نكتبوا المعادلة على شكل جداء يساوي صفر. قبل ما نطبق القاعدة, je vais simplifier ce qui est entre les crochets. Alors, je vais classer les termes x moins 2x plus 3 facteur 2. Là, quand vous voyez, j'ai deux termes opposés. On a juste x plus 2x égale à 0. Alors, je continue. Et donc, x moins 2x. X moins 2x, c'est moins x. Plus 3, ça donne plus 6. Facteur 2, x plus 2x, c'est 3x égale 0. Et donc, فعلا سالينا التعميل. قدرنا نكتبوها على شكل جداء يساوي الصفر. دابا غادي نطبق القاعده يعني احد العوامل كيساوي الصفر. moins x plus 6 égale à 0 ou 3x égale à 0. Alors je continue la résolution de l'équation. Moins x égale, je fais déplacer le plus 6, ça devient moins 6 et le x là égale 0 sur. On a 3 multiplié par x. Donc la multiplication division égale 0 sur 3 et le 0 sur 3 égale à 0. Et là moins x égale moins 6, la ligne je simplifie par le moins et x égale à 6. Alors, donc les solutions de cette équation. Au début, l'équation est du deuxième degré. Alors, il y a deux solutions. Alors, les solutions sont de cette équation sont, et dans les solutions, on a 0 et 6. D'accord? Je passe à l'équation suivante. Alors, l'équation suivante, x plus 2 le tout au carré égale 4x moins 3 le tout au carré. Donc, il y a l'équation, l'équation. D'accord? لاحظوا هنا السطر الثالث مني بسطناها. D'accord? راه ولات عندنا تقريبا بحال هذه. Donc il suffit de faire déplacer هاد 4x moins 3 au carré à gauche. Donc غادي نحولها اليسار باش يبقى عندنا juste le 0 à droite. Alors x plus 2 facteur au carré moins. Alors ملي غنحولها غنبدل لها le signe 4x moins 3 le tout au carré égale à 0. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je factorise en utilisant l'identité remarquable numéro 3. D'accord? Alors, là aussi, je vais mettre des crochets. Alors, x plus 2 plus 4x
moins 3. Facteur 2, donc هنا درت A plus B. هنا غندير le A moins B. X plus 2 moins 4x moins 3 égale à 0. D'accord? إذا نقدر نكتبها على شكل جداء. إذا مازال غنحيد هاد لي بارونتيز انتيريور pour calculer. Donc x plus 2 هنا ما غيكونش عندنا تغيير الأقواس مسبوقين ليا بزائد. Donc il n'y aura pas de changement. 4x moins 3 فاكتور حتى هنا ما غيكونش عندي تغيير في الإشارات. هنا اللي غيكون عندي تغيير لأن القوس الأخير مسبوق بناقص. Donc je vais changer les signes de ce qui est à l'intérieur. Moins 4x plus 3 égale à 0. D'accord? إذا هنا عندي ما يتحسب بين المعكوفات. Je peux calculer directement le x plus le 4x ça donne 5x plus 2 moins 3 ça donne moins 1. Facteur 2. X moins 4x, ça donne moins 3x, plus 2 plus 3, ça donne plus 5 égale à 0. إذا هنا غادي نطبق القاعدة جداء يساوي الصفر، يعني أن أحد العوامل كيساوي الصفر. C'est-à-dire que 5x moins 1 égale à 0 ou moins 3x plus 5 égale à 0. Alors deux équations du premier degré, غادي نحلهم. Donc 5x égale moins 1, je vais le déplacer en changeant de signe, pardon, on a plus 1 ou moins 3x égale, غادي نحول أيضا le plus 5, غتولي عندنا moins 5. Alors, آخر مرحلة 5x égale 1, c'est-à-dire que le x égale 1 sur 5. Ou moins 3x égale moins 5, c'est-à-dire que le x égale moins 5 sur moins 3. Et je simplifie par le moins, ça reste 5 sur 3. Alors, on a deux solutions. Alors, j'écris la phrase, les solutions de cette équation. Alors, كنعتذر هنا إلا ما كانش الكتابة ديالي واضحة هنايا على اليمين لأن شوية صبورة بعيدة عليا. Donc, de cette équation sont alors 1 sur 5 et 5 sur 3. D'accord? إذا ندوز المعادلة الموالية. Alors l'équation 6. L'équation 6, c'est x au carré plus x plus 1 sur 4 moins entre parenthèses 2x plus 1 facteur de 3 moins x égale à 0. Donc غادي نحاول نعمل هاد لي تيرم اللي عندي هنايا على اليسار. إذا بغيت نعمل هادشي اللي عندي على اليسار خصني أولا نعمل هاد x au carré plus x plus 1 sur 4. D'accord? Alors كما كتلاحظ مزيان هاد x au carré plus x plus 1 sur 4 غادي نعملها باستعمال المتطابقة الهامة الأولى. غنبين a au carré غنبين 2ab ونبين b au carré ونعملها. وكما كتلاحظوا أنني ملي غنعملها من بعد غيبان لي العامل المشترك ديال العملية كلها. إذا لاحظ معايا c'est-à-dire alors x au carré plus 2 fois x fois 1 sur 2. Alors le b là c'est 1 demi, d'accord? Et le 1 sur 4 c'est 1 demi au carré. Moins, غادي نحتفظ بهذا le produit هذا 2x plus 1 facteur de 3 moins x égale à 0. D'abord غادي نعمل x au carré plus 2 fois x fois 1 demi plus 1 demi au carré c'est x plus 1 demi le tout au carré moins, alors je fais descendre le 2x plus 1 facteur de 3 moins x égale à 0. D'accord? Alors هنا ولا عندي deux termes, la différence de deux termes égale à 0. Normalement خصني نكمل التعميل ديالي. d'accord? إذا خصني نقلب على العامل المشترك. إذا العامل المشترك ربما باقي ما باينش ولكن هو فعلا كاين لي العامل المشترك. إذا لاحظنا عندي علاقة بين هاد 2x plus 1 وبين هاد لو x plus 1 demi. d'accord? alors هنا إذا شنو غندير هنا باش ممكن بين هاد 2x plus 1. إلا لاحظتوا أننا هنا إلا وحدنا المقامات إذا لاحظ معايا شنو غندير هنا. si je réduis en même dénominateur ici alors les x c'est le x sur 1 je multiplie 1 par 2 x par 2 ça donne 2x plus 1 le tout au carré moins je fais descendre 2x plus 1 facteur de 3 moins x égale à 0. d'accord? إذا دابا نقدر نعمل. d'accord? إذا رد معايا البال. إذا le facteur commun là c'est 2x plus 1.
Alors, si je factorise par 2x plus 1, j'ouvre la parenthèse. Je peux même mettre des crochets. علاش؟ لأنني غنحتاج des parenthèses intérieures حيت هنا كاينه un 6 mois. دونك ما غنديرش لي كروشي وما غنديرش لي بارونتيز انتيريور. اذا لاحظ معايا غنردوا البال فقط مع هاد لو 6 موا. داكوغ. دونك هنا ملي غنعمل ب 2x بلس 1. الوغ اش غيبقى عندنا؟ غتبقى عندنا 2x بلس 1 باسكو لا ديجا هنا 2x بلس 1 مي او كاري، يعني عندنا دو فاكتور اللي كيساوي 2x بلس 1. عملنا بوحده غتبقى وحده. هنا اش غيبقى عندنا؟ غتبقى عندنا 2 او كاري. اي لو 2 او كاري سي كوا؟ سي 4. داكوغ. الوغ فيت اتونسيون. هنا نورمالمون بقى عندنا موان entre parenthèses 3 moins x. On va toucher des parenthèses. Alors normalement, je vais éliminer les parenthèses précédées par un moins. Donc je vais changer le signe. Le 3 devient moins 3 et le moins x devient plus x égale à 0. D'accord? إذا هنا عملنا قبل ما نطبق القاعدة ندير أحد العوامل كيساوي صفر، غادي نحاول نبسط هنايا هاد العمليات اللي عندي في القوسين الثانيين. Alors je garde le facteur commun de x plus 1. D'accord? Facteur 2. إذا هنا من الأحسن غادي نحاول نوحد المقامات. Je réduis tout au même dénominateur. هنا je vais garder هاد 2x plus 1 moins. Alors normalement le 3 c'est 3 sur 1. On a multiplié le 1 par 4. 3 par 4 c'est 12. Le x c'est x sur 1. Le 1 fois 4. Le x fois 4 ça donne 4x égale à 0. D'accord? Je continue. غنحسب عندي هنا ما يتحسب في هاد في البسط هنا. إذا غنحتفظ دائما ب 2x plus 1 facteur 2. Alors 2x plus 4x c'est 6x plus 1 moins 12 c'est moins 11 sur 4 égale 0. إذا هنا نقدر نطبق الخاصية أحد العوامل يساوي صفر. C'est-à-dire que 2x plus 1 égale à 0 ou 6x moins 11 sur 4 égale à 0. D'accord? Alors, هنا عندنا deux équations du premier degré. نقدروا نحلوهم. Alors, 2x égale غادي نحول بلس 1 غادي تعطينا موان 1 و إذا لاحظوا معنا هنا المعادلة الثانية عندي فيها إن فراكسيون. وقلنا ملي كيكون عندنا معادلات بكسور كنوحد المقامات وكنشطب عليها. إذا داكشي اللي غادي ندير هنا. لاحظوا معايا هاد لو زيرو لا سي 0 sur 4. D'accord? Alors, je simplifie par le 4. Qu'est-ce qui reste? 6x moins 11 égale 0. Alors, le 6x égale combien? غادي نحول moins 11 للطرف الثاني غتعطينا égale à 11. Alors, آخر مرحلة x égale moins 1/2 ou x égale 11 sur 6. Les solutions. Alors, quand on a une équation du deuxième degré, عندها deux solutions. Et donc, ces solutions sont, alors les solutions de cette équation sont, alors, moins 1/2 et 11 sur 6. Alors, la dernière équation, c'est 3x moins racine carrée de 2 le tout au carré égale à 2. Donc, أول حاجة غادي ندير غنحاول نجمع الحدود كلها في طرف باش يبقى ليا في الطرف الثاني فقط العدد الصفر. Alors, c'est-à-dire 3x moins racine carrée de 2 le tout au carré moins 2 égale à 0. من بعد شنو غادي ندير؟ خاصني نعمل هاد لي دو تيرم اللي عندي هنا. عندي دو تيرم avec un signe moins. Il n'y a pas de facteur commun, donc je vais utiliser l'identitaire marqueur numéro 3. Donc le a carré déjà عندنا. هاد le 2 هي b au carré. Donc باش نكتبها sous forme d'un carré, qu'est-ce que je vais faire? غادي ندير la racine carrée. Alors 3x moins racine carrée de 2 au carré moins وهاد le 2 غادي ندير لها la racine وغندير au carré égale à 0. دابا غادي نقدر نعملها. دونك غتعطينا 3x moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Facteur de 3x moins racine carrée de 2. هنا درت plus. هنا غندير moins racine carrée de 2 est égal à 0. D'accord? إذا استعملنا المتطابقة الهامة الثالثة. درنا a plus b facteur de a moins b. الوغ قبل ما نطبق القاعده وندير احد العوامل كيساوي صفر اذا غنشوف الا عندي ما يتحسب. في القوسين الاولين لاحظ عندي دو تيرم اوبوزي دونك غتبقى عندنا جوج 3x وفي القوسين الثانيين غادي نحسب عندنا 3x
moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 2, c'est moins 2, racine carrée de 2 est égal à 0. دابا غادي نطبق القاعدة أحد العوامل كيساوي الصفر، c'est-à-dire 3x égale à 0 ou 3x moins 2 racine carrée de 2 égale à 0. Alors, je continue. 3x égale à 0, alors le x égale 0 sur 3 ou 3x égale غادي نحول moins 2 racine de 2 غادي نغير الإشارة غادي عندنا 2 racine de 2. Alors, آخر مرحلة le x égale le 0 sur 3 c'est 0 ou x égale عندنا هنا 3 multiplié par x donc la multiplication قلنا كتحول لنا division donc 2 racine carrée de 2 sur 3. Alors les solutions de cette équation, alors il y a deux solutions sont alors 0 et 2 racine carrée de 2 sur 3. إذا هنا كنكون ساليت التصحيح ديال التمرين. إذا قلت في البداية ديال الفيديو أنني غنكمل التصحيح ديال التمرين وغادي ندوز التتمة ديال الدرس يعني الفقرة ديال حل المسائل. إذا باش ما نطولش لأن كيبان لي أن الفيديو استغرق مني وقت طويل، التمرين إذا فعلا استغرق مني وقت طويل. إذا هنا غنكتفي في هذا الفيديو فقط بالتصحيح ديال التمرين، وموعدنا إن شاء الله مع الفيديو الرابع الجزء الرابع في الدرس ديال المعادلات، واللي إن شاء الله غنكمل فيه الدرس ديال المعادلات وغادي ندير فيه فقط الفقرة اللي بقات لي اللي هي الفقرة ديال حل المسائل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.